कडेया ग्राम पंचायत द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का प्रारूप 6 ओवर प्रति मैच रखा गया है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। ये खेल महोत्सव पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जो क्षेत्र में खेल भावना को बढ़ावा देने का एक सफल प्रयास साबित हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ कडेया के सरपंच शंकर भाई पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य सदस्य एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सरपंच ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल से आपसी भाईचारा और अनुशासन की भावना मजबूत होती है। टूर्नामेंट के पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, वहीं फाइनल मुकाबला दूसरे दिन आयोजित किया जाएगा। આજે ટુર્નામેન્ટનું જો કડિયા પંચાયત તરફથી જો આયોજન કરવામાં આવ્યું એ અમારું 27 તારીખે આજે બિંબોર સ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે અને 1 તારીખે રવિવારે અમારો સાંજે સમાપ્ત થશે। ફાઇનલ 2 દિવસથી રમત રહેશે, શુક્રવાર અને રવિવાર। અને અમારા કડિયા પંચાયતની અંદરમાં અમારી 16 ટીમે ભાગ લીધો છે અને આ ટુર્નામેન્ટ અમે આજે 10 વર્ષથી અમે રમતા આવ્યા છે અને છોકરાઓ ઘણી બધી ભાવુકથી અને એઓને ઈચ્છાથી એવી ખુશીથી રમે છે। અને આ ટુર્નામેન્ટનો જો આયોજન અમે દર વર્ષે કરીએ એમાં અમારા ભાઈઓ વડીલો અમને દર વર્ષે અમને ઘણો બધો સહયોગ આપે અને મહેનત કરે છે બધા। અને આ ટુર્નામેન્ટનો जो रमत है ये अमरा फाइनल जो है अमरा रविवार सांजे अमरा 5 वागे रहसे छेल्लो अमरो 6 ओवरनी मैच रहसे।